بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورہ فلق ہے. اس میں تجوید کے لحاظ سے جو احکامات ہیں اس کو بہرحال آپ ذہن میں رکھیں. اور مجھے بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوا ماشاءاللہ کہ یہ دوسرا عملی کلاس تھا، پریکٹیکل کلاس ہمارا. پچھلے کے مقابلے میں، فرسٹ کلاس کے مقابلے میں آج آپ لوگوں کی تلاوت غنیمت تھی، اچھی تھی. یعنی ایک ہی کلاس کے بعد مجھے اتنا فرق نظر آیا، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور آپ لوگوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کی ہے اور جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی تھیں اس پہ آپ نے فوکس کیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ باقی اور محنت کریں گے. جو چیزیں کمی انشاءاللہ فیڈ بیک میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. سورۃ الفلق جو ہے وہ اس میں دیکھیے قل، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قل ہی رہے. بعض حضرات کی طرف سے قل اعوذ برب الناس میں کل ہو گیا، کاف تھوڑا سا، تو قل کہنا ہے. اعوذ میں عین نکلنا ہے، اعوذ، اعوذ نہیں ہونا چاہیے. پھر برب الفلق، برب الفلق، اس میں ہمیں جو ہے قلقلہ کرنا ہے. قاف میں قلقلہ. قلقلہ میں نے آپ کو بتایا کہ آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے، آواز میں ویبریشن پیدا ہونا چاہیے. جیسے بال، کینوس کی بال زمین میں ٹچ ہو کے کیسے اوپر آتی ہے، بالکل وہی طریقہ ہونا چاہیے. تو قل اعوذ برب الفلق. پھر اس کے بعد من شر ما خلق، خلق اس میں بھی قلقلہ ہوگا. تو 5 حروف قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے. ان 5 حروف میں جب ہم سکون کریں گے، وہ سکون چاہے بیچ میں آ جائے یا وہ سکون جو وقف کی صورت میں آ جائے، یعنی آیت کے آخر میں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے. آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ جو قا ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں پر بھی قلقلہ کرنا ہے. پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، من جتنے بھی ہیں سب میں غنہ کرنا ہے. کون والا غنہ کرنا ہے؟ اخفا والا. من شر. پھر اسی طریقے سے یہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس طرح کرنا ہے ہمیں یہ والا. اور پھر اس کے بعد یہ والا بھی. پھر اس کے بعد شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد دال بھی حرف قلقلہ ہے، اس میں بھی ہمیں قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آئیے یہ وَمِن شَرِّ، یہاں پہ بھی سیم ہے. حاسدن میں نہیں کرنا ہے، حاسدن میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آ جائے، یعنی حرف حلقی میں سے کوئی آ جائے، تو ہمیں وہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا ہے. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. آپ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آپ لوگ جو ہے وہ ان میوٹ کر لیں. جی محمد اظہر، آپ نے نہیں سنایا نا مجھے ابھی؟ جی مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تو آپ مجھے سنا دیجیے گا، بعد میں ابھی مشق کر لوں، جی اس جی کے ٹھیک. بعد آپ سنا دیجیے گا اور پھر سارے مرد حضرات نکل جائیں گے انشاءاللہ گروپ سے. اوکے. اچھا، اب ابو بکر آ گئے ہیں. ابو بکر نے بھی نہیں سنایا. ابو بکر بھی نہیں ہے. سر ابو بکر نہیں ہے اس میں. نہیں ہے آج. جی چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اعوذ برب الفلق. ہاں، اس میں ذو کھینچنا نہیں ہے. قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق.
قل قل أعوذ برب برب الفلق الفلق من شر ما خلق من من شر ما خلق خلق ہاں شرری نہیں ہونا چاہیے من شر ما خلق من شر ما خلق خلق ہاں من میں تھوڑا سا اخفا کیجئے، تھوڑی سی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیے. من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ما خلق ما ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إذا وقب إذا کوشش کیجئے وقب کہ شرے نہیں ہونا، شرے نہیں، شرری. شرری ہاں را کسرا ری. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب اذا نہیں، یہاں پہ ذال ہے، ذال ذال اور زائی دونوں میں فرق کرنا ہے ہم کو. زائی یعنی اس میں پراپر زیڈ کی آواز آتی ہے، لیکن جو ذال ہوتا ہے نا اس کو پروناؤنس ہمیں تھوڑا سا بہت سافٹلی کرنا ہے. جیسے میں نے کہا نا لسپی یہ لیٹر ہے، سلیپ اور اس میں توتلاہٹ کے ساتھ نکالنا ہے ویسا. تو اذا وقب جی إذا وقب وقب اس میں با میں قلقلہ بھی کرنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر النفاثات في العقد قد ہاں نفاسات ہی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بھی سا سین اور سا میں فرق ملحوظ رکھنا ہے ہم کو. سا میں نے کہا جیسے ذال نکالا نا ویسی سا بھی نکالیں گے، لسپی لیٹر وہ بھی ہے ہاں سا، اور جو سا ہے وہ بھی اور ذال بھی وہ بھی، اور زائی جو ہے سین جو ہے اس میں سیٹی بچتی ہے ایسے، اور سا میں سیٹی نہیں بچتی ہے. تو آپ کو پڑھنا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر النفاثات في العقد فِي الْعُقَدِ في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد شرری نہیں کرنا، را کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، شرری. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد ومن میں اخفا کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. اچھا میں ذرا ابھی اظہار بھائی کا سن لوں، اس کے بعد فیڈ بیک دیتا ہوں، پھر آپ لوگ جائیے گا. ارے ہمارے اظہر بھائی جی سنائیے اظہر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. دیکھیے اس میں سب سے پہلے سورہ ناس آج آپ لوگوں نے پڑھی، عبدالعزیز بھائی نے سنایا، اور پھر ٹوٹل 6 لوگوں نے سنایا. کچھ چیزیں جو کامن ہیں، جو غلطی سوائے اظہر بھائی کے ماشاءاللہ ان سے وہ غلطی نہیں ہوئی، اللہم زد فزد، وہ یہ ہے کہ سین
प्रॉपर नहीं निकला आप लोगों से। सीन के अंदर सीटी होती है, सीटी बजनी चाहिए, सीन के अंदर सीटी बजनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो है ना सीन, और मैंने शायद लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था कि सीटी के साथ साथ यहाँ पर सीन में एक सिफत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं आवाज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ब्रीथ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बेरब्बिन नास। तो यहाँ पे सीन में मैं ये कह रहा था कि सीटी भी बजती है और हम्स भी होता, आवाज आपकी कंटिन्यू रहे थोड़ी देर तक, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सीटी भी बजे और आवाज कंटिन्यू भी रहे, मलिकिन नास, इस तरह। तो ये एक कॉमन गलती थी जो सबसे हुई, सीटी नहीं बजी। स्वाद भी अक्सर लोगों से नहीं निकल सका, तो उसको भी हमें देखना है। तो अब्दुल अजीज भाई ने सुनाया आऊज़ु में कोशिश करना है कि आइन निकालना है, कुल आऊज़ु, आऊज़ु नहीं बल्कि कुल आऊज़ु। दूसरी जो गलती हुई वो ये है कि गुन्ना करना है, इख्फा वाला गुन्ना, मिन शर्रिल, मिन शर्रिल, ये जहां जहां है मिन, हर जगह आपको गुन्ना करना है, ठीक है ये। और फिर उसके बाद इजहार, अंजारुल हक साहब आपने सुनाया, तो इसमें आपने गुन्ना तो किया मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, लेकिन इसको जब आप मिन कहेंगे या और दूसरे लोगों की तरफ से भी मुझे सुनाई दिया, तो इसमें हम इख्फा को मोटा नहीं पड़ेंगे, म्यों शर्रिल नहीं बल्कि मिन शर्रिल। एक है म्यों शर्रिल और एक है मिन शर्रिल, हालांकि दोनों कायदे हैं, म्यों भी पढ़ा जाता है मिन भी पढ़ा जाता है, उसका एक मकाम है, एक जगह है जहां पढ़ना है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको इसको बोल्ड नहीं पढ़ना है, मिन शर्रिल, बहुत आराम से और बारीक से पढ़ना है। ठीक। और इसके बाद जो है हमारे मिनल जिन्नती, आपने क्या नाम है, हमारे अंजार साहब ने मिनल जिन्नते हो गया, मिनल जिन्नते, ते नहीं ती, मिनल जिन्नती वन्नास, इस तरह होना चाहिए। सिराज भाई ने सुनाया आपसे भी थोड़ा सा आइन निकालना है, कोशिश करना है, कुल अऊदु, कुल अऊदु, यहाँ पे जो आइन है इसको क्लियर है पढ़ना है ये, जी। कुल अऊदु। और फिर इसी तरीके से सीटी वगैरह की जो बात मैंने कही आपसे भी थोड़ा कोशिश करना है, सीटी बजना है, आवाज जो है सीटी के साथ निकालनी है। और वस्वासिल खन्नास जब आपने कहा तो वस्वासिल के बाद थोड़ा सा गैप आ गया, आवाज रुक गई है, कट ऑफ हो गया थोड़ा सा, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास हो गया। इसमें हमें सकता नहीं करना है, आवाज को रोकना नहीं है, जी। वस्वासिल खन्नास, इस तरह पढ़ना है। जी। और जनाब शेख इस्माइल साहब, आपसे सीटी सीन की और स्वाद की बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल यानी उसमें सीटी क्या सीन निकला ही नहीं आपसे, तो उसकी बहरहाल प्रैक्टिस करना है। यानी मिसाल के तौर पर आपसे इस तरह हो गया, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ऐसे, यानी वो सीन की सीटी जो है वो बिल्कुल नहीं बजी, उसमें हमें कोशिश करना है। एग्जिट पॉइंट सीन का क्या है वो आपको बताया जाएगा, तो उसी के हिसाब से आप मश्क इंशाल्लाह करेंगे तो निकल जाएगी, सीन निकल जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल हकीम साहब ने अऊज़ु में आइन आपसे भी नहीं निकला, कोशिश करना अऊज़ु बिल्लाहि, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इस तरीके से हमें पढ़ना है। और दूसरी चीज, रहमान और रहीम में मैं आपको बता चुका हूं कि रहमान और रहीम दोनों में हा है, हा, अगर आप उसको हा पढ़ेंगे जिसको उर्दू में छोटी हा कहते हैं, तो आपकी आवाज बदल जाएगी, आपका माने बदल जाएंगे। अगर आपने हा को हा पढ़ा तो माने बदल जाते हैं, ये भी थोड़ा सा हमें ख्याल करना है। तो रहमान रहीम दोनों इस तरह पढ़ना है। और इसी तरीके से अऊज़ु, अऊज़ु झटका लग गया, अऊज़ु, इस तरह नहीं पढ़ना है। और इसी तरीके से
सीटी वाली बात तो कॉमन है, वो मैंने आपको जो है बता दिया। और मिनल जिन्नति वन्नास में नून में गुन्ना करना है दोनों जगह, मिनल जिन्नति वन्नास, नून पर मिनल जिन्ना और वन्नास दोनों जगह भी गुन्ना करना है आपको। तो इन सब चीज़ों का बहरहाल आप ख्याल कर लीजिए। और अब इंशाल्लाह ख़वातीन हमें सुनाएंगी, मर्द हजरात जो है वो अगर कुछ सवाल आपके जहन में हो तो कर लीजिए, वरना फिर जो है वो लेफ्ट हो जाइए जी। तो यहाँ आप बहनों ने भी सूरे सुनाया, सूरे नास सबसे पहले सुनाया सुहैमा ने। युवस्विसु कहते वक्त मुंह गोल होना चाहिए। वाव का जो मखरज कल बताया गया था वो ये है कि मुंह गोल होना चाहिए, युवस्विसु, युवस्विसु। और इस चीज़ का बहरहाल ख्याल करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तिलावत माशाल्लाह बेहतर है, अच्छी है। फिर उसके बाद मिशकात ने सुनाया तो बिल्लाही नहीं होना चाहिए, बिल्लाही, लाम को मोटा नहीं पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर हो तो लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही, है ना, अल्हम्दुलिल्लाही, इस तरह पढ़ना है। तो बिस्मिल्लाह के लाम को पुर नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको बारीक पढ़ना है। अऊदु बिल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना है, अऊदु बिल्लाही। कुल अऊदु में आऊदु हो गया, थोड़ा सा खिंच गया, लंबा हो गया, मद नहीं है। कुल अऊदु क्विक पढ़ना है जल्दी से, कुल अऊदु। मिन शर्री में मिन गुन्ना करना है, इख्फा वाला जो गुन्ना होता है ना वो करना है। मैं हैंड आपका गिरा दूं जहरा, या कुछ और कहना है आपको? हाँ जी, मैं सॉरी। जी नहीं कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया। तो ये हो गया, कुल आऊदु नहीं बल्कि आऊदु। अच्छा, मिन शर्री में मिन में इख्फा होना चाहिए, आपसे भी नहीं हुआ। फिर जैनब हसन आपने सूरे नास सुनाया। तो आपसे जो गलती हुई, जी जैसा कि मैंने ड्यूरिंग तिलावा आपको बताया कि शायद आपने ये समझ लिया है कि जो मैंने कलकले वाली बात बताई है वो सीन पर भी होता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप ऐसा समझी हैं। तो सीन पर कलकला नहीं जी, होना नहीं चाहिए। नहीं, काफ तौ बा जीम दाल कुतुब जद्दीन, ये हाँ, 5 हरूफ पे कलकला होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खैर वो गलती जुबान पे मेरे ख्याल से चढ़ा हुआ था, तो हर जगह कलकला हो गया आपसे जी सीन पर। यानी कुल अऊदु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, है ना। तो ये जो आवाज में जी। जुम्बिश पैदा हो रही सीन के निकालते वक्त, ये ना होकर आप कोशिश कीजिए कि सीटी बजे रूफ सफीरिया में से, है ना, रब्बिन नास, 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 नास। है ना। तो आवाज में कंटिन्यूटी भी हो और उसमें सीटी भी बजे, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, इस तरह। जी फिर उसके बाद जो है सालिहा, थोड़ा सा हाँ आप भूल भी गई, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास भूल के फिर आपने शुरू किया। बहरहाल वो सूरे आपने मुकम्मल कर दी है। तो सालिहा अंसारी आपने सुनाया। बिल्ला में थोड़ा सा आप जो है वो बिल्लाह हो गया, अऊदु बिल्लाह या बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह होना चाहिए, मुंह गोल नहीं होना चाहिए। अऊदु में आपसे आइन जो है वो भी नहीं निकला, और आइन के बाद थोड़ा सा आपने उसको मर्ज कर दिया, अऊजु हो गया। यानी हमजा को आपने या आइन को आपने वाव में मर्ज कर दिया, अऊजु हो गया। अऊजु नहीं बल्कि अऊजु, अऊजु, अ अलग है, ऊ अलग है, मर्ज नहीं करना है। मिन शर्री में मिन में गुन्ना, इख्फा वाला गुन्ना करना है। खन्नास में गुन्ना वाजिबी गुन्ना करना है, नून मुशद्दद वाला, इसका भी हमें ख्याल करना है। अल्लज़ी युवस्विसु भूल गई हैं आप, उसको मैंने बताया था, उसको याद कर लीजिएगा। जिन्नति, जिन्नते हो गया वहां पे, और गुन्ना भी करना है, तो जिन्नति, जिन्नति वन्नास, इस तरह पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है कुलसूम ने सुनाया सूरह फातिहा पहले।
تو اس میں دیکھیے رجیم نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں، بلکہ رجیم، جیم کی جے کی جو آواز ہے وہ نکالنا ہے ہمیں. اور الحمدو میں الحمدو کہتے وقت لام پہ قلقلہ، الحمدو نہیں ہونا چاہیے، الحمدو نہیں بلکہ الحمد، الحمد، الحمد اس طرح ہونا چاہیے. رحمان الرحیم میں رحمہ ہا نہیں ہونا چاہیے، ہا نکالنے کی کوشش کرنا ہے بالکل اندرون حلق سے. رحمہ الرحمن الرحیم ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے قل اعوذ برب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالقی، مالک یوم الدین. یہاں پہ قاف نکال دیا ہے آپ نے، تو کوشش کیجئے قاف کو آپ کاف ہی پڑھیں. صراط الذین کو آپ نے شرا، شین نکل گیا ہے تو شین نہیں نکالنا ہے بلکہ صاد نکالنا ہے، صاد تھوڑی سی سیٹی، اور اس صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی پریکٹس آپ کریں گے تو بن جائے گا. انعمتا کو آپ نے انعمتا پڑھا ہے، انعمتا نہیں بلکہ انعمتا. تو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ ناس میں بھی ملک الناس آپ نے پڑھا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو آپ نے ایک تو ملک الناس مالکی ہو گیا، مالکی نہیں پڑھنا بلکہ ملک الناس. یوسوسو میں آپ سے یوسویسو ہو گیا، یہ میں نے اس وقت بھی ٹوکا تھا یوسوسو، اور وسو کو جلدی پڑھنا ہے سین ضمہ سو، تو یوسوسو ہو گیا. پھر اس کے بعد صدور الناس، دو کو کھینچنا ہے تو صدور الناس ہو گیا، صدور الناس پڑھنا ہے. من الجنتی میں آپ سے جیم کے بجائے زائی نکل گیا، یہاں پہ آپ سے مسٹیک ہوتی ہے. اور کچھ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، ریجنل علاقائی کچھ ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. تو بعض حضرات جو ہے بعض علاقوں میں جیم کو زیڈ کی آواز سے بولتے ہیں، جی بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی، جناب کو بولتے ہیں زناب، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نذرانہ بہن نے سنایا، نذرانہ خان نے اعوذ میں عین نکالنا ہے، اور رحیم میں جو ہے وہ ہا نہیں نکلا. اعوذ میں اعوذ واو لگ گیا، اعوذ نے اعوذ برب الناس جلدی پڑھنا ہے. ملک الناس میں ملیک الناس لام کو تھوڑا سا آپ نے کھینچ دیا ہے تو وہ بھی ملک الناس پڑھنا ہے. من شر، من میں غنہ کرنا چاہیے جو غنہ نہیں ہو سکا آپ سے، اخفا والا غنہ. من شر یوسوسو میں یوسویسو ہو گیا، اس کو بھی ہمیں درست کرنا ہے نذرانہ بہن. یوسویسو نہیں ہوگا بلکہ یوسوسو. پتا نہیں صدور کیوں الناس، جناب آج جی پڑھنے میں پتا نہیں کیوں، آج پھر پڑھنے سے میں پتا بتائیے. نہیں کیوں سب کا سن کر نا، جی آج پتا نہیں کیوں پڑھ سب کی سننے کے بعد جیسے خود بھی دہرانے لگی، اور جب پڑھی تو پتا نہیں کیوں گھبراہٹ ہونے لگی، اور نہیں میں یاد نے کیا دیکھیے ہوا چیز. کوئی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے بعض وقت کی یاد کی ہوئی چیز انسان باقی اوقات میں وہ چیز اچھا پڑھتا ہے، لیکن سنانے میں وہ غلطی کر دیتا ہے. مجھ سے بھی غلطی ہوتی، ہر ایک سے ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن ہمیں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ غلطی نہ ہو. جی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا انشاءاللہ. صدور الناس میں صدور الناس واو آپ نے نہیں پڑھا تو صدور الناس پڑھنا ہے، صدور الناس پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ندا نے آپ نے سورہ فاتحہ سنائے. رحیم میں کوشش کرنا ہے کہ آپ کو ہا نکالنا، عالمین میں عالمین ہو گیا، اور یوم الدین میں جو ہے یوم الدین ہو گیا، جھٹکا لگ گیا تو جھٹکا بھی نہیں لگنا ہے. اہدنا میں آپ سے کیا ہے قلقلہ ہو گیا، اہدناس ہو گیا تو اہدنا پڑھنا ہے. انعمتا میں عین نکالنا ہے، انعمتا، انعمتا، انعمتا نہیں ہونا ہے، انعمتا ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد من شرری میں جو ہے آپ کو غنہ کرنا ہے. صدور الناس میں سیٹی تھوڑی سی بجنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے شمیم شیخ نے آپ نے سنایا، کوشش کیجئے کہ سین میں سیٹی بجے. زینب جہاں آپ نے سورہ فاتحہ سنایا، اس میں سورہ فاتحہ میں آپ نے رب العالمین کوشش کیجئے کہ عین نکلے، عالمین نہ ہو. مالکی میں قاف نکل گیا، مالکی نہیں بلکہ مالکی. اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس میں ملک الناس، ملک الناس نہیں ہے.
اور زینب حسن آپ نے پھر سورہ فاتحہ سنائی تو آپ سے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دونوں جگہ واو لگ گیا، تو اس کو آپ درست کر لیجئے۔ زہرا ارشد نے سنایا، اس میں باللہ لام کو پر پڑھ لیا، پر نہیں پڑھنا ہے، اور رحمان اور رحیم میں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ہا ہی نکالنا ہے، ہا نہیں نکالنا۔ من الجنتی والناس میں غنہ کرنا ہے، یہ واجب غنہ ہے، نون مشدد کا غنہ ہے۔ تو یہ فیڈ بیک تھا آپ بہنوں کا بھی، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو پہنچ جائے گی۔ جو اسباق آپ کے ہیں اس میں پہلا سبق ریکارڈنگ میں نے زوم کی ہی بھیج دی ہے، دوسرے کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو میں انشاءاللہ آج شام تک بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ کلاس ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔